लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कमेंट कीजिए, अपना परिचय बताइए, हाल चाल बताइए, खाना पीना हो गया क्या नहीं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। श्री अपना परिचय तो बताइए। लाइक कर दिए पर कमेंट भी कीजिए। दो लोग हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहा है ना सपोर्ट कर रहे हो भाई, क्या बात है। भाई कितना कह रहे हैं, कोई लाइक कमेंट नहीं कर रहा, क्या चक्कर है भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है।